जन्म समय कहीदेव आपण विषय असल रहस्य कौन। आज्ञा हाँ, आपणकर जन्म समय आपण विषय बहुत किसी कथा कह खास करिकी मनीष किपर से व्यक्ति जनक किपर तार व्यक्तित्व संपर्क में तार चरित्र संपर्क में अनेक गुड़िए कथा आम जापर आपण विषय भी जापर अन्यर जन्म समय जदि जानले ता विषय में आपण मैंने किछिटा गेस करें जापर भिडियोटी को संपूर्ण भाव में देखु समस्त विषय जानवे। नमस्कार, मु मनोज दास, स्वागत आपण मानकु आजिकार ये भिडियो रे। जन्म आउ मरण भगवान को हाथ में, से काहाकू किभली करिकी गढ़िबे तांको छड़ा भगवान को छड़ा केही जानि नाहंती। तबे यह एक गणना मात्र जहाँ आमर ज्योतिष शास्त्र भित्तिक ज्योतिष शास्त्र अनुसार ये गणना बा ये सब जिनस कुहा जाइछि ताहा मु आपनको आगरे बास सेही जिनस को आपण मानको आगरे आज मु उपस्थापन करिबा पई जाउछि। तबे जन्म समय रु आमे जानिबा मनुष्य विषय से मनुष्यटी किपर जन्म समय देखिकी जानि परिबा। तबे प्रथमे आसंतु जानिबा, प्रथमे सकाळ ब्रह्म मुहूर्त रु 4टा रु 6टा भितरे, भोर 4टा रु 6टा भितरे जदि जन्म हेछि ताले से व्यक्ति पाखरे नेतृत्व नबार गोटे असाधारण गुण ता पाखरे जन्मरु थिबो। ता पाखरे साधु स्वभाव माने कहिबा गले भल स्वभाव ता पाखरे देखिबा पई मिलिबो। अधिक पूजा पाठ करने को मन बड़ेबे, नेतृत्व नवा भिड़ भितर से अलगा देखा जिबे, नेतृत्व नवार गोटे कैपेसिटी तांकर अछि, तांको भितर से प्रतिभा तांको पाखरे रहिबो। तांकर दूरदर्शिता अधिका, खूब आगकू से चिंता करते, खूब परिश्रमी, अल्प समय निद्रा जाते, अलसुआ तांको पाखरे एमाने अलसुआ नुहंती। एमानकू तांकर पूर्वजन्मर पुण्य फल मिली थाए। एमाने मेलापी समस्तंकु नेकी चलिबार विश्वास करती, समस्तंक सहित मिसिकी किसी ना किसी गोटे अलगा करिवार दक्षता एमानक पाखरे अछि। आउ एमाने समस्तंक सहित मिलिमिशि चलती, तेणु समस्तंकर प्रिय भाजन होइथांती। तापरे सकाळ 6टा रु 9टा भितरे, सकाळ 6 रु 9 भितरे जन्मित व्यक्ति माने एमाने कहिबाकू गले सूर्यंकर संतान, तेणु तेज एमानक पाखरे अछि। एमाने जुआडे जिबे चमकिबे। एमाने कहिबाकू गले नाम आउ सम्मानर भूका, भारी भूकिला एमाने। एमानकू सब बेले निजर नाम कमेइबे ये चिंता सेमानक पाखरे रही अछि, एवं केमिति समाज रे समस्त तांकू सम्मान करिवे से दिगरे मध्य माने काम करते। कौन कले आमको सम्मान मिलिबो, लोक आमको खातिर करिवे से दिगरे माने काम करते। आउ से मध्य होई थाए एमाने प्रायतः ख्याति संपन्न व्यक्तित्व होइथांती, समाज रे मानकर मान प्रतिष्ठा बढ़ी थाए। एमाने जो काम करती मन ध्यान देखी करती से सफलतार शीर्ष को जाती। एमाने निश्चिंत भाव में गोटे भल मनीष होइकी दुनिया को देखै देथांती, बापा मांकर ना रखती, प्रायतः सरकारी चाकरी करती, निजर योग्यता को प्रतिपादन करती। जदि व्यवसाय मध्य कले ताहले मध्य सेथिरे समाने सफलता अर्जन करिवे। आरंभरू हुए तो किछिटा असुविधार सम्मुखीन एमाने हुअंती, किंतु परवर्ती पर्याय रे अनेक सफलतार उच्च को शीर्ष को एमाने जाइथांती। एमानक जीवन अति सुखमय हेइथाए। तापर होची सकाळ 9 रु 12 भितरे जन्मित व्यक्ति एमाने बुध ग्रहंकर शिष्य, भारी चतुर, एमाने अति बुद्धिमान, निजर बुद्धि बल रे दुनिया को एमाने जीतंती, निजर बुद्धि बल रे दुनिया को एमाने जणै दियंती सेमाने किए। एमानकठारु प्रखर बुद्धि प्रायतः आउ का पाखरे नथिबो, सबु बेले एमानकर दिमाग चले। खास करके एमाने जदि किणा बिका क्षेत्र में काम करेंगे ताले एमाने सेठी अधिक सफलता लाभ करेंगे, एवं निजर बुद्धि बल रे तांकु जो भी काम दियंतु से काम को पूरा परफेक्ट हिसाब रे करेंगे। एमती नहीं कि पछ घुंचा देवे, आसुनथुले भी जोगाड़ जंत्र करिकी सेथिरे सफलता सेमाने हासिल करिनेबे। तापरे 12टा रु 3टा भितर जन्मित व्यक्ति माने एमाने परिश्रमी किंतु भारी
ରାଗୀ ସ୍ୱଭାବର ଲୋକ। ବାହାରୁ ଏମାନେ ଶାନ୍ତ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ପୁରା ଜଳୁଥାନ୍ତି ନିଆଁ ଭଳିଆ। ଯଦି କେହି ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିଲେ ତାହେଲେ ଏମାନେ ତାର ବଦଲା ନିହାତି ଭାବରେ ନେବେ। ରାଗ ସୁଝେଇବାଟା ପକ୍କା। ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ନିହାତି ଭାବରେ ବା ପୈତୃକ ସୂତ୍ରରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜମି ସମ୍ପତ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ। ଏମାନେ ପରିଶ୍ରମୀ, ତେଣୁ ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ରାଗୀ ସ୍ୱଭାବର ରାଗ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ଅଛି, ତେଣୁ ବେଳେବେଳେ ଏ ରାଗ ପାଇଁ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ତାପରେ 3ଟାରୁ 6ଟା ଭିତରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଦ୍ୱିପ୍ରହର ଦିନ 3ଟାରୁ 6ଟା ଭିତରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏମାନେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ଉପାସକ। ମାନେ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଯେହେତୁ ଅତି ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ଭୋଗବିଳାସରେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚନ୍ତି ଏମାନେ। ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଛି। ଖାଦ୍ୟ, ପ୍ରେମ, ଗାଡ଼ି ଏସବୁ ପ୍ରତି ଏମାନଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ଅଧିକ ଏବଂ ଏମାନେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କଳା, ଅଭିନୟ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତରେ ଏମାନଙ୍କର ରୁଚି ଅଧିକ। ଏମାନେ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ଅଧିକ ନାମ କମେଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ 9ଟା ଭିତରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ରାହୁଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି। ମୁହେଁ ମୁହେଁ କହିବେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁହେଁ ମୁହେଁ ଜବାବ। ଏମାନଙ୍କର ଦିନରେ ଗୋଟେ ରୂପ, ରାତିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପ। ଏମାନଙ୍କୁ ଯଦି କେହି କିଛି କହିଲା, ଏମାନେ ଆଗେ କାହାକୁ ହୁଏତ କହିବେନି, ଏମାନେ ଆଗେ ନିଜ ଆଡ଼ୁ କାହାକୁ କିଛି କୁହନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଆଗତୁରା କାହାକୁ କିଛି କୁହନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ସାପ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ରେ ହାତ ମାରିଲେ ଯେମିତି ଚୋଟ ମାରିବ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଏମାନେ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆପଣ କେଉଁଠି କିଛି କହିଲେ, କେଉଁଠି କିଛି ଗପିଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଶୁଣିବାଟା ପକ୍କା। ଏମାନଙ୍କର ଲାଇଫରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଏମାନେ ତାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ରଖନ୍ତି। ଏମାନେ ବେଶୀ ସୋସିଆଲ ନୁହନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ସାଙ୍ଗ ଏମାନଙ୍କର। ବେଶୀ ମନର କଥା କାହାକୁ ବିଶେଷ ସେୟାର କରନ୍ତି ହିଁ ନାହିଁ। ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଚାଲନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିଜ କଥାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ରଖନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି, ଅବିଚାର ହେଇଛି, ତାହେଲେ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ନିଜର ବଦଲା ନିଜେ ନିହାତି ଭାବରେ ନିଅନ୍ତି। ତାପରେ ରାତି 9ଟାରୁ 12ଟା ଭିତରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯାଦୁକର, ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଅନୁକମ୍ପା ରହିଛି। ଏମାନେ ଭାରି ଇମୋସନାଲ। ଏମାନଙ୍କ ଦିମାଗରେ ସବୁବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିଥାଏ। ଏମାନଙ୍କର ମନର ଗତି ପ୍ରବଳ। ଏମାନେ ଭାରି ହୃଦୟବାନ ମଣିଷ, ଯାହା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଭାରି ମନରୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟର ହିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭାରି ଧୋକା ଖାଆନ୍ତି, ଭାରି ଠକି ଯାଆନ୍ତି। ମନରୁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନା, ଅନ୍ୟର ଭଲ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, କାହାର ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ଯାଇକି ଆଗେ ଛିଡ଼ା ହେବେ। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଏମାନେ ଠକି ଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ରାତି 12ଟାରୁ ଭୋର 3ଟା ଭିତରେ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ କେତୁ ଗ୍ରହଙ୍କର ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଋଣ ମଧ୍ୟ ଏ ଜନ୍ମରେ ଏମାନେ ପରିଶୋଧ କରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ଜଣ ଟଙ୍କା ପଇସା ସାହାଯ୍ୟ ଆକାରରେ ନେଇଥିବେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଫେରେଇବେନି। ସେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଏମାନେ ଫେରି ପାଆନ୍ତିନି। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ସେମାନଙ୍କର ଚାଲିଯାଏ। ଏଇଭଳି ସମସ୍ୟା ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ଭ୍ରମ ହୁଏ। ବେଳେବେଳେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ, ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାରେ ଏମାନେ ଅସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ ଏମାନେ ଏକାକୀ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ନିଦ ଠିକ୍ ସେ ହୁଏନି, ଚିନ୍ତାରେ ସମୟ ପଳାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଦିଗ ପ୍ରତି ଏମାନଙ୍କର ଭାରି ଆଗ୍ରହ। ପୂଜାପାଠ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତାପରେ ଭୋର 3ଟାରୁ ଭୋର 4ଟା ଭିତରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଶନିଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ। ବିଳମ୍ବେ କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି, ବିଳମ୍ବରେ ଏମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳେ। ପିଲାଦିନରୁ ଏମାନେ ଭାରି ସଂଘର୍ଷରେ ବଞ୍ଚନ୍ତି, ଭାରି ସଂଘର୍ଷମୟ ହୋଇଥାଏ ଜୀବନ। କିନ୍ତୁ 35 ବର୍ଷ ପରେ ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖପ୍ରଦ। ଯୁବାବସ୍ଥା ପରେ ଏମାନେ ଅନେକ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି। ଖୁବ୍ ପରିଶ୍ରମୀ ଏମାନେ, କର୍ମଠ। ବସି ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି, ସବୁବେଳେ କାମ କରୁଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ଦିନେ ସଫଳତା ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ଧନ, ରତ୍ନ, ଗାଡ଼ି
गो संपत्ति भूमि एमानकु सबु लाभ होता है किंतु विलंबरे। तेबे ये थिला जन्म समयरु व्यक्तिर संपर्क रे किछिटा अजଣା कथा। आशा करुछि भिडियोटी आपण मानकु भलो लागिथिबो। जदि भिडियो भलो लागिथाय ताले लाइक करिवे, शेयर करिवे, चैनल को सब्सक्राइब करिवे, शेयर करिके समस्त को जणेबे, कमेंट रे आपनकर मतामत देबे। रहिली जय जगन्नाथ, जय शिव शंभु।